دولاب دیونه ایرانه 800 همین یک جمله و کلام بخون ما همشان میخونم همین طور بسواد در ترسو نیست همین یک جمله و بخون Мир – это вы, предисловие. Смотрите, интересуйтесь, не будьте безучастными в этой природе. Всматривайтесь в этот мир, и когда вы почувствуете, что рядом такие же люди, как и вы в них увидите такое, что не видите в себе, что вы даже не предполагали увидеть вокруг себя. Будьте счастливы. Мано Бехтарин. از همین صنعتکار نویسنده یکم کس همین نورول برای داره наугад همین یکم جمله наугад بخون Дервиш сказал, я написал несколько притч об орле. И вдруг он, заркоокий, узнал, учуял с небес мои притчи. И стал прилетать в кибитке моей на Золотой горе. Я Темрюзов Фихорфай. این میدون دیم جو که بعد تاکلو با سواد توجیک سایوک پای گدوی کدا 800 جلد بروردن همین 800 کتابی استاد خوشیم کرد همین واقعه هست یا نه نیست یک واقعه علمی هست یا نه هست ما حق ندارم طرف فرمودم من فقط مراجعه میکنم ای فیسبوک متنشان در مطبوعات تاجیکستان در یکم گازت ژورنال در کینوستودیا ژورنال برآمد یکم جا امینا قید نکردم در هندوستان همین سگرای پروکش کلوبی главный герой фильма نوشته بهترین فیلم داکومنتری هندوستان فیسبوک داکومنت میتواند لوگوی دشمن سیاه دشمن هوشنگدو پروژه کنه همه درجه авторитет баланда که ما گفت نمیتونم پیش بدم ما گفتم اون میاد چی بود ایدیبک با کپیش گرفته گرد ماتنشا بخون جمیله اینجا بیون ماتنشا بخون جمیله خودت اون نبار کپیش نه ایشا میمون میتاتا چو جمله نبار میکنی صورت همه گیری sayfayı çorda gömek. Bira meta. Ami sırada ne bu? Ami sırada. Ami sırada. Kuş göreceğim sayfayı çorda gömek. Hamam. Bışak. Bışak. Ne oldu? İş hal boçi. İna bubrori ihtiyarat. Nabrori ihtiyarat. İla. یک فلسفه گویم جشن سرود مالش مرامت کروم سایوفا остальным всем к вам обращаюсь я устал в этом республике всем чиновникам говорить я осел Кроме царев. Передай потомкам. Мурдама айфамондана. Царев, здесь я не спорю, потому что ты в политике выше стоишь, чем я. Ты понимаешь, я не понимаю. Ну, бара хуби көрмек немехуш. خودت میدونی کی استاد ای اول تا آخر من در پهلوی شمایم من دایم قطعی خودت Я борьба бусаю. бегом que вы сами знаете что я всегда с вами я ваша опора я всегда рядом с вами но если там идут ошибки я должен сказать вам что это ошибка правильно Хайрат Мирова. Yok. Я калима свободный год, қабул кард. Ҷилди як садум, дусад,
300, 400, 500, 600, 700, 800. Բոլորս տալաշ ոմոնդում։ Փեշինա ուտում գազետի էսերդա համի մուրոջատ բրոմա բոդ։ Մոնդում։ Դու մոգուզաշտաս սայով։ Ягов сигнал на умад. Тоҷик гадои када 800 ҷилд баровардааст. Дар кӯчаҳо китоб мепӯшад. Наметавонем шуморо дастгирӣ карда. Як маданият, калимаи доктор экономисти наук, калимаи этика, эстетикаро мефаҳмад. Ками сағира паси дари ма омад. Дар 2 моҳ як калима саёф, ман коргари газети саёф, ман народни артисти истер. Ҳамин зубаниҳои ман дар бораи китоб навиштагиай. Ҳамин Саёфҷон мара бугӯ ки ман намеарзидам ки ҳамин одам мара дастгирӣ кунад. Паси дари ту одам. Ҳозир ина Саёф гӯ ки на ин корта мекунам, на ин ша бачам наметавонам. Ёра номошро убрат кар. Саёф хонум прав. Ман бояд итоат кунам. Ҳамин калимаро мара ҷавоб ди Саёф. Рафтори ҳамин роҳбари нав. Айтани ту ман савол мегӯям, ту такрор кун, ман бигӯ. Айтани ту ман савол метиҳам, ту ман ёд метиҳам. Ту ҳамун савола ман ба те, ман ҷавоб диҳам, бобром бурам. Инҷа чӣ хел шуд? Инҷа чӣ хел шуд? بهترین شد. Акалоше, ай нохуни поа тому сара звани додем. Акалоше, ай брежнев гузаронди. Дар хафо ҷои кашов кардан намонд. Ҳамин чӣ накорд ва? Ина чопка довард. این در Сайпоша путу накади? این در اینترنت هست. این 2 سال پیش در آزادی یارتیجی خود Бана габза? هست در اینترنет. Гириф чопка. Интернет ба ҳаст. 2 сал پیش. Документ. Дурӯғ намегӯ? نه 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 Забила در باشتی. آزادی هست، در خبر هست، یارتیجی با هست. Бошти. Ошти. Бошти. Бошти. Путу накади نه охир? نه 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 Сайфа чорта Ҷамила. کلانترش میکنم. ҳамин Саёф барои миллати тоҷик калимаи Саёф як сагираи кулуби дар Индистон филма полни ма кардагиам зинда одам ҳазорон премия гирифтааст. ҳамин дар боча зиндагӣ мекунад. Филма ма кардам, ҳама медонад. Коргарон филм медонад. Меояд як бор даромада раҳмат намегӯяд, ира фақат ай фейсбук додам. Дипломои дигара ақаллан копияша бояд мана медод ки ман хурсанд шавам. Охирин ҷумла. Саёф, матбуоти тоҷик то киностудия ҳамина дар ягон ҷо нашр накардааст. ҳамин рафторро шумо ҳамчун роҳбар чӣ хел мефаҳмед? Барои миллати тоҷик ҳамин очко аст ё не? Дар Индистон дуюм мамлакати бузурги ҷаҳонӣ. Сағирои тоҷик беҳтарин дар ина оз гуфтак тамоми дунё фейсбука ҳамина дид аст. Ягон газети тоҷик, ягон журнал чоп накард. Озе як журнал бурмас киносуда кинону бурад. Додану надодану ҳамин ҳамуҷа қайд нашудааст. ҳамин рафтор нисбат ба ман, нисбат ба тоҷик хиёнат нест Саёф. Ту падар, мо фарзандот, тарафи ҳеҷ каса нагирӣ. Мана як документ фаҳмудим, я мавшид. ҳаминам дар газет буровардан приступленияд ки сағираи тоҷик гадоӣ карда 800 ҷилд дар болош Суҳроби Фирдавсӣ театр. Ту медонӣ ки ҳамин роҳ дар театр мара холӣ кардам. Таърих бо мо намегапад.
край поезда, рафтом хлебопартом. 5 поезд باید بیاید. باور نکن. قزاقستان، روسیه، دیگه. همون تا دیگر یک پویزد آمد. подумай. این چیه؟ نصری نام نشان خانم روی ما سخرا کسابت میکنیم. دوری، بوم میکنیم. همده نوشته گره. همه تیاتر من ایرانی سرو خالی کردم. اینه بوش اولی من شوی دارم. 2 суткам رجبال کردم من. رولا عطا بدودم. برابر شدم. Я увлеклечен. И в театре Ленинграда тамоми руса койкам сурова дар театр, дар кино ҳамаи актёрҳои ҷаҳона будам. Аямон вақт соҳибро дӯст медорам. Ира акала халат кашад шатанза зирка идибекам дора. Я بگو چیکار نداره گوشه بیزورم که کتابگذاری میرم نمیمونه گپ زدن همه 2 بار بازور 2 گپ زدم همه را میگو میرم نمیمونه گپ زدن کتاب میگیره امو کپیکو اومیده پتکشنه با تیز برای گوشه اوده یکتاش تا داخل دوره رفتم سر اومد گوشه کرد گفتم نفس کشتن ممکن خندید با یک دفعه کرد گشتم ایستاده است اکا بخشی بداری گفتم یک گپ میگم گو بگو وقتی گفتم театрда одамон билет мехариданд ки маро бинанд бишнаванд ту маро бесплатам нигоҳ карда намехоҳӣ сеюмаш последний гӯшел мекунам гаштам гап назам ва мисояс ма мисоя این سیام با داخل دورا ما گفتم ای دیدار رو چل کنم سیام چیزی داری تو چی داری من نمیدونم من از کتاب‌های اوشنگدار گفت پاک و پروردگار 18,000 عالم تا نفس آخرین در همی پلانتا بیشمار آدم یک آدم واخورم و مرم به ارمان همین جمله مرا سیاف یا تو چخه میفهمی بهترینه روزی که یک سو صرف کنم اگر جونم ببرویم دویمش همون قطعا میخوام گفت زن نمیمونم یکی مادا توفان میاد میگو برام میگو نمی سیاه چیزی داره آهار ربا استاد اون روز یک کس اومد همین را بسیار وای کرد من این بزرگی بدونی چه هاشم گادا توفا کرده چی؟ یک آدم اومد بسیار تعریف کرد که اینا چی قطع عزیزگی میداره گفتم اینا هاشم گادا تعریف کرد توفا کرده این ایران هاشم گادا توفا کرده است ایران هاشم گادا توفا کرده است همه چی را هاشم گادا توفا کرده زنده بود سیاه سلامت باشه استاد شما